सांगमाने आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे आपणक जीवन में एमिति घटी जेतबेले आपण किछि गोटे करिया पई चेष्टा करिथांती कौन सी भी गोटे काम आपण माने करिया पई चेष्टा करिथांती हेले आपण जदि तादरे सक्सेस पाई नथांती बा सेटा को पाई पारि नथांती ताहले आपण कोन करिथांती आपण भांगी पड़िथांती आपण मनरे भाबंती कि नाई मु पारिबिनी ए मो द्वारा हेई पारिबनी एमती किछि तुम मानकर मनरे एमती किछि बहुत प्रकार भावना आसी थाए जहा द्वारा कि तमे माने मनरु दुर्बल हो जाइता आउ भाबी पारनी कि कौन करिबा उचित कौन कले आमे एटा को पारी करि परिबा बा एथिरे आमे सक्सेस पाई परिबा हेले आपण माने चाहुथिबे मनरे कि मते ए काम रे जीतिबार अछि मते आथिरे सक्सेस पाइबार अछि हेले तुम मन बळ एते दुर्बल हो जाइतिबो जे तुमे माने जानि पारु नथिबो तुमे कौन करिबा उचित केमिति सक्सेस पाइबा कौन करिबा द्वारा आमे सक्सेस पाइबा एमती किछि तुम मानकर मनरे बहुत समय रे आसी थाए तमे बहुत ट्राए मध्य करिथाओ से जिंस को सक्सेस करिया पई निज जीवन रे सेमती किछि करि देखैबा पई हेले तमे जेतमळे सेतिरे हारी जाइथाओ ना सेतमळे तुम मनोबल बहुत दुर्बल हो जाई थाए मनोबल तुमर एते दुर्बल हो जाई थाए जे तुमे माने मनरे भाबी भी पारि न था कौन करिबा आवश्यक कौन न करिबा आवश्यक जीवन रे आमे कौन करिबाटा आवश्यक देखंतु सांग माने आपण माने जानिथिबे जदि आपण केबे भी कौनसी गोटे काम करिबा को चाहुछंती आपण निश्चित आपणकर पढ़ापढ़ी हूँ नले आपणकर सांगसाथी हूँ निश्चिंत क्या सहित डिस्कसन करेंगे निश्चिंत पचारि कि मु ए जिनसटा करने को चाहूँगी आ मु केमिति ए जिनसटा करी मु बहुत चेष्टा करुँची हेले मु पारुनी मु एटा करि पारुनी एमती कौन पाई मो संगे होउजी मु बुझी पारुनी कौन करबा आवश्यक कौन कले मु एथिरे सक्सेस पाइबी हेले आपण माने जानिथिबे बहुत पिला कौन कहि थांती तुमरो मजाक उड़ै थांती कौन कहि थांती तुमको हे तू एको पारिबु नाही तोर एते माइंड रे एते तोर एते नॉलेज नाही तू से काम करि पारिबु नाही तू पारिबुनी तू एरा छाड़ी दे तू अलगा किछि कर एमती किछि तुमको बहुत लोग कहि थांती हेले तुम मन रे तमे रखि दाओ कि नाही मु एई काम को ही करि परिबी हेले तुमे माने जेतमळे बाहर लोकंकर कथा कि शुणी थाओ ना सेतमळे तुमे कौन करथाओ ना मनरे पूरा दुर्बल हो जाइथाओ सेमानंक कथा शुणी थाओ तो मनरे तुम भाभी थाओ सतरे कौन मु करि परिबी नाही सतरे कौन से मते एमती कहला माने मु सतरे बोधे करि परिबी नाही एमती किछि तुम मनरे आसी थाए जहा द्वारा कि तुम मनोबल बहुत दुर्बल होई थाए मनोबल दुर्बल हेबारु तुमे माने जानि पार ना कौन करिबाटा आवश्यक जहा द्वारा कि तुमे दुर्बल होई होई एते दुर्बल होई जाओ जे तुमे से काम करि पार ना तुम मनरे थाए कि जदि मु चाहिबी मो मन देई मु किछि काम करिबी ताहाले मु निश्चित भाव ए कामटा को पारिबी हेले तुमे माने ताकू चेष्टा करनी अधारू तुम छाड़ी दियो अधारू भाव मनरे कि ना सतरे सी भी जहाँ कथा कहते ठीक कथा कहते मु पारिबी नहीं मु बेकारटारे आधे समय बर्बाद करुच्ची मु बेकारटारे आधे किसी एमती काम करुच्ची जहाँ द्वारा कि मते किसी मिलबनी एमती किसी मनरे भाभी थांती हेले आपण माने गोटे जिनस मन रखि थांतु आपण जोटा भाबुना मनरे मु गोटे जिनस थरे ट्राए करदेवी तादरे मु सक्सेस पाइजिबी से जिनसटा केबे आपणको जीवन में आपण करि परिबे नै गोटे जिनस मन रखि थांतु केबे भी जदि आपण कौनसी भी काम करबा को चाहुचंदी ना ताहले आपणको समय देखिबार नहीं कि एथिरे मु केते समय दउची आपणको काम करिवार अछि जदि आपण फॉर एग्जांपल आपण जदि गोटे यूट्यूब रे चैनल खोलुचंती जदि आपण गोटे यूट्यूब रे चैनल खोलुचंती ताहले आपण कोन भाबुचंती मु आज यूट्यूब रे चैनल खोली देबी काली सकाळ को मु भाइराल होई जिबी काली सकाळ को मु भाइराल होई जिबी 10 दिन पर मोर पैसा पळै आसीबो मु टंका रोजगार करिबी मु पैसा ही पैसा रोजगार करिबी मो गदिरे टंकार कमी रहिबोनी एमती किछि तमे माने मन रे भाबी था हेले से सब जिंस एते सहज नुह जणे पिला यूट्यूब रे वीडियो करिकी भाइराल हेबो भाइराल होई सारी तादर टंका कमेइबो एटा गोटे छोटिया कथा नुह एटा कहिबाकू जेतिकी सहज लागुची सेतिकी सहज नुह
ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଏଥିରୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ନିଜକୁ, ମୁଁ ତ କହୁନି କି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁନି କି ମୁଁ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଧରି ବସିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଜି ମୁଁ କରିଛି, ଯାହା ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ବି ଭିଉ ଆସୁଛି, ମୋତେ ସେତିକି ଭିଉ ଆଣିବା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ 100-150 ଯାହା ବି ଭିଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 100 ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ବି ଭିଉ ଆସୁନଥିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ, ହେଲେ ଆଜିକା ସମୟରେ 100-150 କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରଥମ ଯେମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ 100-150 ଭିଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବଢ଼ୁଛି, ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଲି? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ନିଜର ମନୋବଳ ମୁଁ ଦମ୍ଭ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲି ମନ ଭିତରୁ କି ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ବି କରି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ମୋର କାମ ଚଲେଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ମନୋବଳ ଦମ୍ଭ ରଖିଥିଲି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲି ମୋ ମନ ଭିତରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କରିପାରିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ପାଇପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମନରୁ କରିବାର ଅଛି, ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦମ୍ଭ ରହିବାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ, ତାହାପରେ ସେ କାମ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ରୁ କେହି ବି ବାଦ କରିପାରିବେନି, କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଲୋକ ତ ବହୁତ କଥା କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା, ତା ପଛରେ 10ଟି କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି, 100ଟି କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି, ହାତୀକୁ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି କି? ହାତୀକୁ ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେମିତି ତମେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ନା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପିଠି ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପଛପଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଲୋକ ତ କହିବେ, ଯଦି 100 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ନା, 100 ଜଣରେ 10 ଜଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ହିଁ କହିବେ। ସମସ୍ତେ 100ରୁ 100 କେବେ ତୁମକୁ ଭଲ କହିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଭଲ ଲୋକ ବି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭେଟିବେ, ଖରାପ ଲୋକ ବି ଭେଟିବେ। ଭଲ ଲୋକ ତୁମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନା ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥାନ୍ତି ନା, ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଥାଏ, ସେ କଥାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକର କଥାକୁ ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା କହିଥାଏ ନା, ସେ କଥା ତୁମକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସମୟରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ମନରେ ଭାବନି କି କିଛି କରିପାରିବନି, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି, ଛୋଟ ଥିଲେ ବିଚାରି। ଯଦି ତମଠୁ କେହି ସାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବୁଝାବଣା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାଟା ଠିକ୍, କ'ଣ କରିବାଟା ଭୁଲ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।